Okay, hello, assalamualaikum and hey guys. Okay, so untuk hari ini saya nak revise sedikit on chapter 10. So kita tengok pada 10.1 Extremum Problems dahululah. So chapter 10 is all about application of differentiations. Okay, let's start with the first subtopic ataupun the first learning outcomes, which is critical points. And the learning outcomes for this part will be find the critical point. Okay, so what is actually a critical point? So critical point is any value of x in the domain of f at which f prime x equals to 0 or f prime x is undefined. Okay, maksudnya untuk dapatkan critical point, kita akan cari bila f prime x equals to 0 ataupun f prime x is undefined. So critical point ni ada dua condition lah. Okay, ini dua. Okay, so when f prime x is equals to 0, so this is when the tangent to the curve is parallel to the x-axis. Okay, so f prime x equals to 0 maksudnya this tangent. Nampak tak? Okay, for example this graph lah. Okay, ini adalah negative x square punya graph kan. So let's say this is the tangent line. So kat sini, point kat sini, so kita punya C tu dia punya C will be not C. F prime x dia will be 0. Okay, same goes to this shape. Okay, so bila kita draw tangent line here, so tangent line kat sini dia parallel to the x-axis. Okay, so f prime x kita sebenarnya kat sini adalah equals to 0. Okay, so bila f prime x equals to 0, another name for critical point is also a stationary point. Okay, so kadang-kadang soalan tak cakap critical point, dia just kata find the stationary points. So untuk stationary points, kita hanya akan cari bila f prime x equals to 0. Okay, now the other condition is f prime x is undefined. So in this case, the tangent is parallel to the y-axis. Okay, tadi parallel to x-axis, maksudnya dia melintang macam ni. Okay, now if our tangent is parallel to the y-axis, maksudnya dia menegak macam ni. Okay, that is when f prime x is undefined. Okay, so bila dia berlaku, either dy dx equals to infinity or it does not exist at all lah. So kalau kita nampak graph tu, kita boleh lukis tegak macam ni kan. So that means dia punya f prime x will be undefined. Okay, so these are the examples. So kena ingat, kalau dia minta critical point, kita akan cari bila f prime x equals to 0 and f prime x is undefined. Okay, kalau the graph, the question state find the stationary point, so we only refer to f prime x equals to 0 sahaja. Okay, now let's look at example. So saya tunjukkan contoh ini berdasarkan tutorial question number 2. Okay, so this question state determine the stationary point. Oh, kecil sangat pula. The stationary point, okay, of the curve y equals to x minus ln 1 plus x. Okay, here is the note. If the question state or mention critical or stationary point, so bila point, that means we are going to find the answer in terms of coordinate. So x dengan y lah kita kena cari. Kalau soalan itu mention stationary number ataupun critical number, so the final answer that we will give will be only x sahaja. And if it is a critical or stationary value, then kita hanya bagi jawapan y sahaja. Okay, so kena tengok betul-betul soalan lah. So in this case, dia kata stationary point, that means we are going to give the answer in terms of coordinates lah. Okay, tadi saya ada mention stationary point. So stationary point, dia bila only for case dy over dx equals to 0. Oh, salah x macam tu. Okay, so hanya bila dy dx kita sama dengan 0 saja. So for this one tak perlu cari yang dia undefined. Okay, kita hanya cari yang dy dx equals to 0. Okay, so our question is y equals to x minus ln 1 plus x. Okay, so dy over dx will be differentiate x dapat 1, differentiate ln.
ln of 1 over x will be negative. Okay, kat bawah ni kita salin sahaja 1 plus x ini. Okay, and dekat atas ni kita akan differentiate 1 plus x. So differentiate 1 plus x will be 1. So this will be the result lah. Okay, saya samakan, jadikan dia in terms of one fraction sahaja. So 1 plus x minus 1 over 1 plus x. So bila kita simplify, kita dapat x over 1 plus x. Maaf ya, anak saya excited lah. Okay, so this is the results for our differentiation, first derivative kita. So tadi saya ada highlight, kita nak cari stationary point. So kita hanya perlu gunakan dy over dx is equals to 0. So when dy over dx is equals to 0, okay, kat sini kamu kena tahu tau, bila masa dia dy dx equals to 0, bila masa dia undefined. So kalau kita tengok this dy dx, kan, function ni adalah reciprocal. So kalau dy dx equals to 0, kita hanya perlu gunakan numerator sahaja. So kita akan dapat x equals to 0. Okay, ini kita hanya use denominator sahaja. Okay, so bila masa kita nak guna yang denominator, oh sorry, I want to write as numerator. Okay, so bila masa kita nak guna yang denominator, so denominator ini merujuk kepada f prime x is undefined. So bila f prime x is undefined, barulah kita akan refer yang 1 plus x equal to 0 juga. Sebabnya kalau bawah ni kosong, nanti dia akan f prime x kita akan undefined lah kan. Okay, tapi sebab soalan ni kita hanya perlu cari stationary point. Stationary point tadi case dia adalah dy dx equals to 0. So kita hanya refer kepada numerator sahajalah. Okay, so dapat jawapannya x equals to 0. Okay, so apa kita nak buat? Sekarang ni kita baru dapat dia punya value of x. So soalan minta kita cari point, so kita kena ada dua value lah, x dan y. So therefore, kat sini, when x equals to 0, so macam mana nak cari value of y? Gantikan dekat sini. Okay, so y will be equals to 0 minus ln of 1 plus 0. Okay, so ln 1 sama dengan kosong, 0 pun adalah kosong. So kosong tolak kosong akan sama dengan kosong. So kita dapat y equals to 0. So hence, what we can state here is stationary point is 0, 0. So this will be our final answer. Alright. Okay, kat sini saya bagi satu tambahan lah. If soalan kita minta stationary number, so tadi stationary number, your final answer here will be x equals to 0. Okay, kalau soalan minta stationary value, okay, so untuk stationary value, your answer will be value of y. So y kita apa tadi? Equal to 0. Alright, so ini adalah benda yang kamu kena take note jugalah. Okay, bila dekat soalan tu dia minta apa? Value ke, dia minta number ke, and so on. Alright, so ini saya boldkan. Here, kita kena refer kat sini jugalah, when dy dx equal to 0. Alright, now kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, this one is question number 15. So apa kelainan soalan ini? The curve y equals to x cubed plus px square plus qx plus r passes through point 0, 5. Okay, so kat sini dia mention dia passes through the point 0, 5. And it has stationary point at x equals to 4 and x equals to negative 3. Okay, so sebenarnya x equals to 4 and x equals to negative 3 ni, kalau selain tu dia tak, selain dia kata stationary point, so dia boleh juga kata stationary number. Okay, so ini adalah antara apa ni, jenis-jenis ayat yang dia akan gunalah. Okay, now find the value of p, q and r. So dia minta kita cari jawapan kepada p, q and r. Okay, so first saya akan differentiate dahulu. So our y equals to x cubed plus px square plus qx plus r. So differentiate dy over dx with respect to x lah. So kita ada 3x square plus 2px plus q. Okay,
remember, stationary point. Sini saya highlightkan. Stationary point. So tadi apa hint dia? Stationary point hanya bila dy dx equals to 0. So, kita akan cakap at dy over dx equals to 0, kita ada dua value, which is x equals to 4 and x equals to negative 3. So, apa maksudnya? Kat sini, kita boleh masukkan value of, so macam mana kita dapat jawapan kepada 4 dan negatif 3 ni? Bila kita samakan equation ini equal to 0, kita akan dapat value 4 dan kita akan dapat x sama dengan 3. Kan? Lepas kita factorize and so on. So, kat sini kita akan terbalikkan je lah. Maksudnya, saya gantikan first 4 dalam equation second derivative kita. So, 3/4 square plus 2p4 plus q equals to 0. Okay, so kat sini dapat berapa ya? 48 tambah 8p tambah q equals to 0. Okay, so ini adalah first equation saya. Dan kemudian gantikan pula negative 3. So, negative 3 square plus 2p negative 3 plus q equals to 0. So, kat sini dapat berapa? 27. 927, okay. And then minus 6p plus q equals to 0. Okay, so this is my second question. Okay, so kita nak cari P dan Q dululah kalau daripada discrete statement kan. So, saya gunakan 1 tolak 2. Okay, 48 tolak 27, kita dapat 21. 8 tolak negatif 6, so 14. Positif 14. Q tolak Q 0. And Q will be 0. And P kat sini kita dapat negative 21 over 14. Ataupun kalau simplify dapat negative 3 over 2. Okay, so kat sini kita dah dapat value of P. Okay, P is equals to negative 3 over 2. Now Q pula, saya gunakan equation yang kedua lah. Okay, so daripada sini kamu boleh tekan calculator sahaja. Okay, and then kamu akan dapat Q sama dengan negative 36. Okay, so kita dah dapat value P and Q. Next, kita nak cari R. Okay, macam mana nak dapatkan value of R daripada sini ya? At point 0,5. Okay, so at 0,5, kita nak buat apa? Kita gantikan dekat original question ni, tapi kita dah ada value P dan Q kan? So kita masukkan daripada situlah. So Y adalah Y kita adalah 5. 5 sama dengan 0 cube tambah P 0 square tambah Q 0 tambah R. So dapatlah jawapan R sama dengan 5. Okay, so settle lah jawapan kita. Okay, so dapat jawapan terus P, Q and R. Okay, sebab itu yang dia minta. Okay, so seterusnya kita akan pergi ke learning objective yang kedua. Okay, yang melibatkan first derivative test. Okay, so the learning outcomes here is find the relative extremum using the first derivative test. So, first derivative test ni merujuk kepada kita gunakan first derivative lah. Maksudnya kita hanya perlu cari dy over dx sahaja. And daripada situ nanti kita akan dapat tentukan either dia adalah maximum ataupun minimum point. So, relative extremum ni nama lain dia adalah maximum minimum. Ataupun nama lain dia juga kadang-kadang dia akan sebut sebagai local extremum. Okay, so bila nampak perkataan extremum sahaja, terus tahulah yang dia minta adalah maximum ataupun minimum. Okay, alright. So suppose that C is a critical number of a function f that is continuous on A and B. Okay, so say kita dapat value of nanti kita akan cari kan f prime x equals to 0. Okay, and then daripada situ nanti kita akan dapat value of x equals to c lah. Okay, sama ada kita factorize ke apa itu tengoklah daripada function f prime x itu sendiri. Okay, so daripada x equals to c tersebut, now kita nak identify whether that c itself adakah dia maksimum ataupun minimum. So using first derivative test, kita akan tengok berdasarkan table. Okay, nanti kita akan buat table. Okay, let's say kalau kita ada f prime x more than 0 daripada interval AC, dan juga dekat interval CB pula kita dapat f prime x less than 0. So seperti gambar rajah inilah. Okay, kalau more than 0 kita akan lukis dia menaik seperti ini.
Dan kalau dia less than 0, kita akan lukis dia menurun seperti ini. So, kalau kita nampak bentuk shape ini adalah bentuk masam, kan? So, kalau masam, kita ada maximum point dekat point X equals to C. Okay, so kita akan cakap dia sebagai relative maximum ataupun kita kadang-kadang kita akan cakap dia sebagai maximum point. Okay, dan kalau terbalik pula, f prime x is less than 0 dan juga f prime x is more than 0 between AC and CB. So, maksudnya macam inilah, less than 0 menurun, more than 0 menaik. So, kita akan nampak bentuk senyum maksudnya dia akan ada minimum value. Okay. And if dia does not change the sign, so let's say daripada AC menaik, CB pun menaik. So kat sini kita akan kata dia sebagai no relative extremum. Okay, kadang-kadang, tapi yang selalu kita akan gunakan sebagai no relative extremum lah. Nama lain dia sebenarnya kita akan cakap dia sebagai inflection point, tapi ini jarang berlaku lah. Okay, kita akan beritahu dia sebagai relative extremum sahaja. Okay, so dia either dua-dua naik ataupun dua-dua menurun. So seperti shape ini. Okey, ataupun gambaran lagi jelas, kita akan tengok dekat sini. So, kamu nampaklah kalau dia naik, turun, maksimum. Kalau dia turun, naik, minimum. Kalau dia macam ni, sebenarnya bentuk inflection point seperti ini ataupun no relative, no extremum lah, kita akan beritahu dia, kan. So, sebab dia bukan minimum dan dia bukan maksimum. Okey, so tadi seperti mana yang saya beritahu, relative extremum, nama lain dia juga adalah local extremum. Okay, and then a critical point is not necessarily a relative extremum. Maksudnya critical point tu dia tak semestinya maksimum ataupun minimum. Sebab critical point it can be no relative extremum jugalah. Tetapi relative extremum maksudnya local maksimum ataupun minimum memang akan sentiasa adalah critical point. Okay, so maksudnya relative extremum is a critical point. Dan a critical point does not necessarily be a relative extremum. Sebab it can be either no extremum juga. Okay, and kat sini f prime c exists, and f prime c is not equal to 0, then fc is not relative extremum. So let's say kalau kita dapat f prime c tu bukan sebagai kosong, sebab syarat untuk cari critical point adalah f prime x kita mestilah sama dengan kosong. Okay, so kalau dia bukan kosong tu maksudnya dia bukan relative extremum lah. Okay, so apa kata kita tengok example yang pertama ini. Okay, example pertama ni kita gunakan first derivative test lah. Nanti yang kedua saya akan tunjukkan menggunakan second derivative test. Okay, given that fx is equals to x cubed minus 3x plus 2. Okay, so f prime x kita differentiate dia. So, 3x square minus 3. Okay. So, kat sini nak dapatkan relative extremum, kita kena cari f prime x equals to 0. Kan? Kita kena dapatkan f prime x equals to 0, dapatkan value of x dia apa. So, kat sini, when f prime x is equals to 0, so 3x square minus 3 equals to 0. Factorize 3 dahulu. So, kita dapat x square minus 1 equals to 0. Pindahkan 3, hanya tinggal x square minus 1 equals to 0. So, this one can be factorized into x minus 1, x plus 1 equals to 0. So, that means our x will be equals to 1 and juga x equals to negative 1. Okay. So, kat sini sebab dia minta relative extremum, that means kita akan dapatkan value of y lah. So, when x equals to 1, kita dapatkan value of y, gantikan sahaja dekat original equation. So, y lah kita tulis y will be 1 minus 3 plus 2. Kat sini kita dapat apa? Kosong. Okay. And when x equals to negative 1, so y will be negative 1 plus 3 plus 2. 3 tambah 2, 5, tolak 1, 4. So, dapat 4. Okay, now kita nak check which one yang maximum, which one is minimum ataupun is both of it maximum. Kita pun tak tahu, kan? So, kita akan buat table dia dahulu. So, kita akan lukis interval. Kita akan tulis dia punya interval dahulu.
So start dengan negative infinity until negative 1, and then negative 1 until 1, dan last kali 1 until infinity. Okay. So kat sini pula kita akan masukkan test value. Okay. Dan on the second row pula kita akan gantikan value of x kita tu dalam f prime x, dan kita akan check dia punya sign of f prime tersebut lah. Okay, now between negative infinity until negative 1, let's try negative 5. Okay, antara negative 1 until 1 saya masukkan kosong, 1 until infinity kita masukkan 5. Okay, so when we substitute the value of negative 5 into f prime x here, okay, gantikan negative 5 dalam ini, so kita ada 25. Okay, so it will be a positive value, betul tak? So since we have a positive value, so shape kita akan naik macam ni lah. Okay, now bila gantikan 0, so when ganti 0 dalam ni kita akan dapat negative 3. So it is a negative value, so negative value will be turun bawah. Dan bila gantikan 5 pun dia akan dapat positive value. So kita akan dapat menaik. Okay, so based on here sebenarnya kita nampak shape kita tu adalah menaik dan juga menurun macam ni. Okay, so that means dekat value negative 1 ni, okay, ataupun saya tulis kat sini lah, negative 1 kat sini, dan kita ada 1 kat sini kan. Okay, so dekat negative 1 tersebut kita akan dapat a maximum value lah. So kat sini saya akan beritahu the relative maximum will be berapa ya? Relative maximum dekat negative 1. So this one lah. Here kan? This one will be relative maximum. So negative 1 and 4. Okay. Dan juga relative minimum ataupun minimum point. Okay. Boleh je tulis apa-apa asalkan nampak perkataan maximum minimum tu. Minimum tu. So negative 1. 1. So here the value, so maksudnya 10 lah. Okay. Okay, so settle dah jawapan kita. Alright, so this will be the first derivative test lah yang saya maksudkan. Okay, so now moving on to the next part, which is second derivative test. Okay, so second derivative kat sini ni nak cakap pasal apa? So the learning outcome will be find the relative extremum using second derivative test. That means we are going to find the second derivative. Okay, lepas tu apa yang kita akan buat dengan second derivative tu? Okay, so let's say after we find the second derivative, okay, so dia bermula dengan kita punya first derivative tu kita samakan dengan kosong. Okay, and then kita akan dapat value of x tersebut. Okay, so bila gantikan x itu dalam kita punya second derivative, and if we get the value of more than 0, so bila dia positif, okay, so dia akan jadi minimum point. Okay, dia terbalik lah. Kalau f double prime more than 0, dia akan jadi minimum. Kalau f double prime kita less than 0, it will be maximum. Okay, kena ingat dia terbalik Double prime equals to more than 0, dia minimum. Less than 0 will be maximum. What happen if dia dapat equal to 0? So f prime x equal to 0, f double prime pun equal to 0. So that means the second derivative test fail. Okay, so the test fail. So apa yang kita akan buat? Kita perlu menggunakan first derivative test untuk check whether dia adalah maximum ataupun minimum. Okay, so dia hanya ada dua option sajalah. Kalau second derivative greater than 0, it will be minimum. Second derivative less than 0 will be maximum. So kalau dapat equal to 0, kita kena gunakan first derivative test. Okay, so let's look at the example here. Tutorial question 18. Okay, untuk slide ini saya hanya akan tunjuk how to find the critical number. Okay, untuk dapatkan jawapan B nanti will be on the next slide lah. Okay, so this is our function, a reciprocal function, x square minus 4x over x square plus 9. So perkara pertama yang kita akan buat adalah find the first derivative. Okay, so ini adalah divide. So kita akan gunakan apa nama tu,
quotient rule. So daripada sini kita akan dapat U equals to x square minus 4x. Okay, remember atas sentiasa U, bawah sentiasa V. Okay, so V will be x square minus 9, plus 9. So kita punya U prime akan jadi 2x minus 4 dan V prime kita will be equals to 2x. Okay, so the question is find the critical number. Okay, tengok dekat sini dia minta critical number. So bila critical number, dia hanya minta kita value of x sahaja. Okay, and dia mention critical. Okay, critical ni maksudnya kita kena guna dua benda lah. Kita kena check f prime x equals to 0 and kita kena juga check yang f prime x is undefined. So kena check the value of x for these two condition. Okay, f prime x equals to 0 dan juga f prime x undefined. Alright, so kita tengok dahulu f prime x dia sama dengan apa. So f prime x, ni nak gunakan quotient rule kan. So vu prime x square plus 9 2x minus 4 minus uv prime x square minus 4x and v prime is 2x over v square. So x square plus 9 square. Okay, ini saya explain dahulu sebab kita boleh simplify juga. 2x cube minus 4x square plus 18x minus 36 minus 2x cube, negative will be positive 8x square over x squared plus 9 square. Okay, so apa yang kita boleh potong kat sini? Okay, 2x cube minus 2x cube will be 0. Negative 4x square plus 8x square will be 4x square plus 18x minus 36 over x squared plus 9 squared. Okay, sebab nanti kita nak cari value of x juga kan. So saya factorize dahululah. Yang numerator ni kita dapat 2x square plus 9x minus 18. Kalau 13 dapat 26. Okay, so x squared plus 9 squared, kita boleh factorize tak? Ya, 2x 6, 12, 18. Okay, 2x minus 3 ke plus 3 nanti kita tengok. And then x plus 6, boleh tak? 2x squared ni dapat 6, 12 tolak 3 dapat 9 and negative 3 darab 6 dapat negative 18. Okay, so settle. So here over x squared plus 9. Okay, so this is our first derivative. Okay, ingat kita nak kena gunakan these two condition, f prime x equals to 0 and fx is undefined. So when f prime x is equal to 0, ini kita hanya refer kepada numerator sahaja. So numerator kita adalah 2x minus 3 x plus 6 equals to 0. Okay, so kalau kita simplify pun kita akan dapat ini juga sebenarnya kan. Pindahkan 2 dapat yang dalam bracket ni sahaja. So that means x will be equals to 3 over 2 and x will be equals to negative 6. So kita ada dua value of x. So can we get the another value bila when f prime x is undefined? Okay, so bila undefined kita akan refer kepada dia punya denominator. So kita ada x squared plus 9 squared, kita akan samakan dengan kosong. Okay, sebab bila dia 0, ingat bila denominator 0, this reciprocal will be undefined. So sebab itulah kita katakan dia sama dengan kosong lah. Pindahkan square root both sides, so kita akan dapat x squared plus 9 equals to 0 and then we have x squared equals to negative 9. Okay, and then square root cannot be negative inside it, so kita akan terus conclude x is undefined here.
So tak ada value of x untuk undefined punya case lah. Okay, so that means sebab dia minta critical number sahaja kan. So therefore the critical numbers are x equals to 3/2 and x equals to -6. Settle. Okay, so settle the part A question. Now let's look at part B, where it wants us to find the coordinates of the local extremum. Okay, so kat sini dia mention coordinates. Coordinates maksudnya kita kena bagi jawapan in terms of x and y. Local extremum, so kita kena state whether it is a maximum or minimum. Okay, so kat sini sebab saya kata saya nak tunjukkan guna second derivative test kan. Okay, so from part A, kita punya first derivative. Okay, tengok balik kejap. Here, sebab kita nak dapatkan, kita nak buat second derivative test. So, it is easier to use this part. Kita jangan guna yang ni lah sebab nanti kena expand. Kita nak differentiate yang atas ni leceh kan. So, kita gunakan yang ini. Alright, so I'm going to copy this one. Okay, kejap. Okay, so this is our f prime x. Tak cantik pula. Okay, kita bagi dia rapat. Okay, and then kita juga ada value of x tadi kita dapat -6 and juga 3/2. Okay, tu that one kita akan gunakan later lah. Let's look at the second derivative test. Okay, so using second derivative test, so kat sini our u is 4x squared plus 18x minus 36 and our v is x squared plus 9 squared. So u prime will be 8x plus 18 and v prime, okay, ni guna power rule, 2 bawa pergi depan, x squared plus 9 saling and power akan kurang 1. And then jangan lupa differentiate dalam ni, x squared plus 9, kita differentiate dapat 2x. So that means I have 4x x squared plus 9. Okay, so now vu prime. So f double prime x will be equals to x squared plus 9 squared multiplied by 8x plus 18 minus uv prime. So 4x squared plus 18x minus 36 multiplied by 4x x squared plus 9 over v squared. So x squared plus 9 squared, bila kita squarekan lagi dah akan dapat kuasa 4. Okay, look at this part. Kita ada x squared plus 9 on the first and second term, and kita ada on denominator as well. So sebenarnya kalau kita factorize x squared plus 9, okay, sini ada 1 je kan, so kita boleh potong ini, okay, ini akan tinggal 1. So x squared plus 9 yang 1 kat atas ni kita akan potong dengan bawah, so tinggal 3 lah kat bawah ni. Alright, so after that I'm going to expand here, x squared plus 9 darabkan dengan 8x plus 18. So here we have 8x cubed plus 18x squared, okay, and then plus 72x plus 18 times by 9 berapa? 192. Okay, you can use your calculator. And then untuk sini kita hanya perlu darabkan dengan 4x sahaja. So minus 16x squared minus 18 times by 4, kita dapat 72 juga x squared. Oh sorry, ini 16x cubed, this one 72x squared, and then negative with positive, 36 times by 4
is 144x. Okay, ni untuk numerator. Denominator kekal x squared plus 9 cube. Okay, now kita kira lah. Purple. Lagi satu kita gunakan warna kuning lah. Okay, let's start with pink first. So x cube 8 tolak 16 dapat negatif 8x cubed. Okay, and then x squared. So 18 tolak 72. So 18 tolak 72, I get negative 54 x squared. Okay, and then untuk x pula 72 tambah 144, so plus 72x plus 162. Okay, sorry, 72x pula 72 is 216x plus 162. Okay, so over x squared plus 9 cube. Okay, so this one will be in simplest form lah untuk second derivative kita. Okay, f double prime x. Alright, so apa yang kita nak buat, tadi daripada a kita dah ada value of x kan, so kita ada x equals to negative 6. So when x equals to negative 6, kita gantikan f double prime x tu apa value dia kan. So kamu akan masukkan negative 6 ini dalam this function. Okay, so boleh tekan kalkulator siap-siap. So kalau tekan dapatlah negative 2 over 135, and this is actually a negative value. So bila negatif dia akan jadi maksimum. Okay, so kat sini sebab dia minta coordinates kan, okay, saya terus cari y lah. So y will be equals to, y ni kita nak gantikan dekat mana? Dekat sini lah. Okay, so saya gantikan, saya tunjukkan satu contoh dululah. 36 tambah 6 darab 4, 24 over 36 plus 9. Okay, ni dapat apa ni? 3, guna kalkulator dapat 4 over 3. Okay. Okay, so ini bila x sama dengan negatif 6. When x equals to, berapa tadi lagi satu? 3 over 2. So our f double prime dapat apa? Sama juga, gantikan 3 over 2 into this equation, and then we are going to get 32 over 135, and this is a positive value. So bila positive value, kita punya relative will be minimum. Okay, and then you find the value of y. So gantikan 3 over 2 into this equation, and we will get y equals to negative 1 over 3. Okay, so kena apa kita kata tu, concludekan dah jawapan kita. So maximum point will be, maximum point mana? Negative 6 4 over 3. Okay, dan minimum point will be 3 over 2 negative 1 over 3. Okay, so this will be our final answer for local extremum, and dia punya coordinates dia apa. Alright, so this will be question 18. Okay, menggunakan second derivative test lah. So biasanya dekat soalan dia akan beritahu lah nak guna first atau second, tapi sebab soalan objektif kan, so it's up to you lah, tengok mana yang kamu selesa. Kalau function tu lagi senang differentiate untuk second derivative, so go for second derivative test. Kalau function tu lagi senang kalau kamu nak gunakan bentuk table tu je kan, table macam ni, mana dia? Here. So you can proceed with first derivative test. Okay, so both test tu adalah valid lah untuk cari dia punya local extremum. Okay, now the last part of relative extremum is about optimization problems. Okay, so the linear outcome simple je, solve optimization problems. Okay, so optimization problems ni dia ayat yang panjang-panjang sikit lah. So the hint is kamu kena ingat kita punya
first and second derivative test tu lah. Okay, that it will be the keyword. Okay, so apakah tips ataupun step-step untuk solve optimization problem ni? Yang pertama adalah you need to highlight the important points. Okay, ini kena take note lah dekat soalan tu dia minta apa yang dia beri. Okay, and then selalunya ini sepatutnya step 1 saya. Okay, okay, so what I'm going to do is we start dengan draw the diagram first. Lepas draw, kita akan write the relationship in equation form. Okay, and then kita identify variable tu dia nak yang maximum ataupun minimum. And then we are going to differentiate and solve first derivative test tu, dapatkan value of x sama dengan apa. And then kita akan verify menggunakan second derivative test whether it is maximum ataupun minimum. Okay, ini refer kepada step 4 pula lah. And last kali kita akan solve the required answer. Okay, so step dia agak panjang. Okay, tapi dia ikut apa yang kamu faham lah, kita ikut flow. First kita draw, lepas tu kita tulis dia punya equation, apa yang soalan tu bagi. Contohlah dia minta area, kita tulislah formula area. Okay, and then kita rearrange, tengok apa yang soalan tu minta. Okay, and then let's say kalau soalan tu minta maximize the area. Okay, so kamu tahulah identify yang kita nak maximiskan area. Okay, so macam mana kita nak maximize area, kita kena dapatkan value of x dahulu. So that's why kita kena guna first derivative test, dapatkan kita punya value of x. And then kita gunakan second derivative test untuk make sure betul tak x yang kita dapat tu kita nak maximizekan dia. And then last kali kita solve. So dia sebenarnya sama je dengan step first derivative test, and then kita proceed dengan second derivative test. Okay, now kita tengok soalan nombor 7 ni lah. Saya tunjukkan soalan nombor 7 tutorial. Yang selebihnya ada dalam playlist soalan tutorial yang saya ada bagi kamu tu kan. Okay, so here kat sini soalan ini mention, okay, kita gunakan warna coklat pula. A cylindrical container, cylinder, okay, saya dah lukis siap-siap bentuk cylinder, has one end open and the other end closed. So salah satu dia terbuka lah. So yang base dia ni, ini base dia, so maksudnya yang atas ni terbuka. Okay, so it has a circular base of radius r. So base dia, radius dia r. Okay, so kat sini saya dah label, ni base dia, the radius is r, and then given that the total surface area of the container is 300 pi centimeter square. Okay, tengok kat sini kena hati-hati, total surface area of the container. Container kita hanya ada satu je tutup. Okay, so maksudnya kalau ikutkan formula asal untuk area, saya tulis kat sini boleh So untuk area, formula asal kita adalah 2 pi r square plus 2 pi r h. Okay, 2 pi r h ni untuk bukaan yang sini, kan? And 2 pi r square ni untuk area yang atas dengan bawah ni. Okay, tapi sebab kita hanya ada satu sahaja yang close, so yang atas ni tak ada, kita akan refer yang bawah ni sahaja. So that means, mana pemadam? Okay, that means kat sini kita buang 2 tersebut. Okay, tinggallah pi r square sahaja. Okay, so ini sebenarnya saya dah ke step yang ketiga sebenarnya. Okay, tadi step yang pertama draw. Okay, saya dah draw. Okay, so here lah step untuk draw tersebut. Alright, and then second adalah kita nak tulis dia punya relationship ataupun equation of apa info yang dia bagi. So kat sini kita tulislah dia punya relationship dia apa. Dia tengah cakap pasal area, so kita tulis area kat sini kan. Okay, let me bawa di atas sikit. Now kalau kita nak solve soalan seterusnya, soalan yang pertama sebenarnya dia minta kita show the volume is here. Okay, so soalan ini dia tak ada suruh kita suruh maximize ataupun minimize. Yang B baru suruh maximize. So that means daripada area ini, apa kaitan dia dengan volume? So volume kat sini,
kalau kamu tengok, dia punya formula tiada H. Okay. So nak dapatkan formula untuk area dengan volume ni dekat exam akan bagi. Okay. Dan saya pun dah bagi dekat Google Classroom. So boleh tengok list of formula. So what we are going to do is, daripada area ni kan, kita kena jadikan H as a subject dan nanti kita akan gantikan dalam formula of volume here. Alright, so tadi dia ada mention area adalah 300 pi. So kat sini pi r square plus 2 pi r h equals to 300 pi. Okay, saya factorize pi dahulu sebab kiri dengan kanan ada. So r square plus 2 RH equals to 300 pi. So nanti kita boleh potong pi tersebut. Okay, so tinggallah 2RH equals to 300 minus r square. So H will be equals to 300 minus r square over 2r. Apa kita nak buat dengan H ini? So next is dia minta kita cari volume kan. So A, volume. Apa formula volume? Untuk silinder, pi r square H. Okay, so gantikan H ini dengan H yang kita dapat daripada surface area. So pi r square H, H kita adalah 300 minus r square over 2r. Saya tak sure soalan ini akan keluar lagi ke tak, sebab kita dah soalan objektif kan. Sudah tak ada soalan show-show macam ni. Okay, so saya expand dahulu. So we have 300 pi r squared over 2r minus pi r to the power of 4 over 2r. So kat sini boleh nampak r ini boleh potong, 300 bahagi 2 dapat 150 pi. Dan here will be cubic. So minus pi r cube over 2. So dapatlah kita shown. Untuk part A, settle. Okay, now part B. Part B dia minta kita maximum the volume. Okay, so tadi ini adalah step yang pertama kan, draw and then write the relationship ataupun equation. Step yang ketiga apa? Identify apa yang nak dimaksimumkan. Dia dah bagi dekat soalan, maximum the volume. So kat sini saya tulis kita nak maximize volume. Okay, so ini kita identify lah. Sekejap, tulis kat atas lah, takut tak muat pula nanti. Maximum ataupun minimum. Okay, so what will be the next part? Lepas kita dah tahu identify, kita akan differentiate, solve the first derivative test. Okay, so kat sini ini adalah volume kita. So kita akan differentiate with respect to r. So dv over dr is equals to 150 pi, tak ada r, dia adalah constant, so will be 0. Negative pi r cube, kita akan dapat negative 3 pi r squared over 2. This will be our second derivative test. Sekejap saya ada tertinggal something. Oh, here will be r. Sorry. Okay, saya ternampak sini ada r So 150 pi r tolak sini. Tak sama tadi. Okay, baru nampak. Okay, balik semula. So differentiate akan dapat 150 pi minus 3 pi r squared over 2. Okay, and then kita nak dapatkan value of r. Okay, when dv over dr is equals to 0. So bila dia sama dengan kosong, 150 pi will be equals to 3 pi r square over 2. Okay, sebabnya bila ini sama dengan kosong, kita boleh terus pindahkan ini on the right hand side. And then sama dengan kat sini apa? 300 pi equals to 3 pi r squared. Pi boleh potong. Kita akan dapat r square sama dengan 100. So r will be plus or minus 10. Square root of 100 will be 10. Tetapi kita tengah cakap pasal radius. So radius adalah length of something.
So length boleh negatif ke? Tak. Length kita akan sentiasa positif kan. Kita nak ukur sesuatu, tak adalah kita ukur dia negatif 3, tak ada. Kan? Panjang kamu apa? Negatif 157, tak ada. Kan? Panjang sesuatu ataupun ukuran sesuatu kita akan kira in positif lah. So, kat sini kita akan hanya ambil, since R is radius, so R will be only 10. Okay, so sebenarnya kat sini kita buat apa? Kita tengah buat step yang kita solve the first derivative tersebut. Okay, now kita perlu check betul ke bila R ni sama dengan kosong, dia adalah maximum volume. Okay, so menggunakan second derivative test, so d square V over dr squared, kita akan dapat apa negative 6 pi R over 2, or we simplify dapat negative 3 pi R. Okay, ini first derivative, ini second derivative dia. Okay, so kat sini kita check betul tak. So when R is equals to 10, d square V over dr squared will be equals to negative 30 pi, which is less than 0. So bila dia less than 0, dia adalah maximum value. So betul lah, okay, yang dia adalah maximum value. And last sekali, kita akan conclude, therefore the maximum volume V will be equals to, tak muat lah, kita nak gantikan dekat mana? Inilah, sebab kita dah ada value of R, and ini sahaja formula yang ada R sahaja kan, sebab tu dah ada suruh kita show. So here ada dapat 150 pi, R kita adalah 10 tolak pi 10 cube over 2, and then just use your calculator. Saya akan dapat 1000 pi centimeter cube volume kan. So volume will be 1000 lah pi centimeter cube. Okay, so tadi kita dah buat label. Okay, so ini step yang pertama, draw. Saya conteng sikit kat sini So step yang pertama adalah kita kena draw. Okay, so step yang kedua adalah we state the relationship ataupun equation yang soalan itu beri. Okay, and then step yang ketiga adalah kita identify nak maximum ke minimum. Okay, and then kat sini kita nak tulis apa ya? Solve the first derivative, so f prime x equals to 0. Okay, maksudnya kita solve menggunakan first derivative. So untuk step ini semualah, okay, yang kita buat daripada sini sampai sini. And then kita verify. Okay, so sini saya tulis kat sini. Kita verify using second derivative test. Derivative test. Okay, and last kali adalah kita solve. Okay, so these are the steps. Okay, simple je kan? Kalau soalan tu dah lukis, lagilah senang. So tak perlu nak lukis. Kadang-kadang ada juga soalan yang tak perlu nak lukis. Okay, kalau soalan tu tak memerlukan lukis, tak ada masalah pun. Kamu hanya perlu carilah relationship apa yang diberi dekat soalan. Okay, jadikan dia in terms of one unknown sahaja. Lepas tu kita differentiate. Okay, differentiate, jadikan dia equal to 0 untuk dapatkan the value of unknown tersebut. And then tengoklah kalau dia suruh kita maximize, so second derivative test to check whether it is maximum or minimum. And then last kali kita akan solve. Okay, so hopefully this will help you understand optimization problem. Okay, and then nanti next part saya akan tunjuk rate of change pula. Okay, itu adalah last part untuk chapter 10. Okay, so that's all for today. Thank you for your attention.